डे 2 तो पूरा गाधा दे पूरा रेडी तो रूम री महाप्रभु दर्शन अंधी पूरा रेडी गलनु आज आम पूरा गाँ को पलू कोणार्क से दर्शन करूँ दर्शन कर गाँ को पलू अब रेडी हो गले फैन लगी तो बाय बाय रूम आम रूम मैंने चेकआउट टाइम हो जाए जय जगन्नाथ स्वामी मिठा किना पूरा सरी जाइए पूरी महाप्रसाद कोणार्क पलू मैंने प्रबल पूरा गहली मैंने टिकट काटा पड़े टिकट काउंटर पूरा प्रबल भिड़ अच्छे आम उपरे उपरे आसे उपरे उपरे मागଣା बुलिक देखी पड़े प्रबल पूरा भिड़ भाई साहब मैंने पूरा टाइम तो मैंने पूरा सब लोग नुआ वर्ष पूरा सब लोग ख्रिस्टमास डे पूरा प्रबल लोग पूरा गहली हाँ भाई हमें कोणार्क टेम्पल चंद्रभागा सी बीच आस एडू मैंने बस धरिक भुवनेश्वर जो चंद्रभागा सी बीच मस्त प्लेस पूरा ब्यूटीफुल प्लेस चंद्रभागा सी बीच सेपटे सीधा गले मैंने लाइट जो रोडटा दूसरी सीधा गले कोणार्क मंदिर इटा लाइट हाउसटा तो दूसरी एपटे से बड़ बड़ लहड़ी आउे मस्त पूरा प्लेस आप आसिक पूरा रिकमेंड कर पूरा आसन चंद्रभागा सी बीच पानी मैंने पूरा पाखु आज पूरा खाल पूरा समुद्र मुझे देखी मैंने पूरी ब्लू फ्लैग सी बीच रू मैंने खाल पूरा अच्छी कालिया बुआ पाउची कालिया बुआ खाली आउची घर पानी भर्ती मजा लगे खाली बुआ जाग एपटे भी जाते खाइबा जे आमे आले मोर क्या सब खरा जोगार होती मुंड खराब एबे केबे सरलानी एबे आमे भुवनेश्वर जो भुवनेश्वर बरमुंडा आमे बस धरि हम काम डायरेक्ट एडे कोणार्क बस स्टैंड रे बाजू कोणार्क बस स्टैंड आमे कोणार्क बस स्टैंड अछु पूरी सी चंद्रभागा सी सब बुलाबुली सर जाछि कोणार्क बस स्टैंड रु भुवनेश्वर बरमुंडा बस स्टैंड जु बरमुंडा बस स्टैंड रु तापर नारायणी बस आम गाँव को जाउछि पूरा नारायणी बस धरिक आम गाँव को पूरा आम गाँव जड़े कंडक्टर से रोचे से बस रे तो बस छाड़नी बस माने 12:45 छाड़े कही 12:45 रू 2:45 लगे कही एक ना तो खाली गोटा मजा टे कर खाई काटी टे कुंडे हो तो मजा कोणार्क बस स्टैंड यहाँ बस टा आमर
ବସ୍ ବସ୍ କୋଣାର୍କ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୁରା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଯଦି ବାଟରେ କିଛି ଭଲ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବି। ଖାଲି ଥିଲା ପୁରା ଭରିଗଲାଣି। 12:45 ଟାଇମ୍ ଥିଲା। କେତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି? 12:23 ମାନେ 12:45 କହିଲେ ଛାଡ଼ିବ ମାନେ 12:23 ଛାଡ଼ିଲାଣି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସିଟି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆମେ ପିପିଲିରେ ହେଇଛୁ। ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 1:49। ଆରେ 1:55 ଲାଗିଗଲା ଦେଖାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ିଲୁଣୁ। ମାନେ ଆମ ଗାଁ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛି ତାଙ୍କେ ହେଲେ ପୁରା ଦେଖିଲେ ସାମାନ ଅଦର ବେଗ ଭାବେ ରଖିଦେଲେ। ଗୋଟେ ପୁରା କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଲାଗିଲା। ମିଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ଯିବୁ। ମିଲ୍ସ ଖାଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କେମିତି ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ସବୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୂଆ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ମାନେ ପୁରା ପ୍ରବଳ ବସ୍ ଅଛି। ଆଖି ପାଖ ସେଇଠି କେତେ ବସ୍ ଅଛି ୟାର ତ କେତେ ବସ୍ ଅଛି ପ୍ରବଳ ବସ୍ ଅଛି। କିଏ ବନେଇଲା ଆମ ଭିତରୁ 4 ଭାଗ 1 ଭାଗ ବସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଗାଇଥିବ ସତରେ କହୁଛି। ସେପଟ ଲାଇନ୍ ଆଡ଼ାଉଥିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଯେଉଁ ଆସିବା ସବୁ ସେ ରୋଡ଼ର। ଏଠି ମାନେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ। ଏଇଠି ଆଇଲୁ ଦେଖିବା ଭଲ ହୋଟେଲ ଖରାପ ହୋଟେଲ ଭଲ ଖାଇବା ଟିକେ ମିଳିବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ। ସୁନା ଭାତ କୋବି ଆଳୁ ଚଟଣି ଆଉ ଚିକେନ ବସନା ପୁରା ଖାଇବାର ନାଗି ଦେଇଛି। ହଁ କାହିଁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଟେଲ ଚିକେନ ନାକି ନେଇଛି କହ। ସୁନା ଭାତକୁ ଡାଲି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଚିକେନ ଚଳିବ। ଟୋଟାଲ ନା ଲୋକଙ୍କ ରୋଷେଇ ବିଷୟରେ ମିଲ୍ସଟା ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଖରାପ ମିଳୁଛି। ଚିକେନ ସିଝିନି ଆଳୁରେ ସିଝିନି ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ପିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ଗାଁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁରା ଅଛୁ ବସ୍ ମାନେ ଆମେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରାୟ 9ଟା ରାତି ହେଇଯିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିନି। ଆଉ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବେନି ତ ଦବେଇକିରି ଗଣେଶ ଚ୍ୟାନେଲର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।